Hello everyone and welcome to this session. So today we are here to discuss the NE-SLET PYQs. So one by one we will go with the explanations and detailing of every questions, and if there is any doubt you guys can let me know once you see this. So the first question on your screen is: the landscape produced by a single dominant geomorphic process are called as. So you have your options: simple landscape, compound landscape, monocyclic landscape, multicyclic landscape. Okay, so yate hudha hoise je jikono eta landscape jetia eta single geomorphic process re gothito hoy. Okay, to hetuk ami ki boli ko, simple boli ko ne compound boli ko ne monocyclic ne multicyclic. To know this, first of all you have to know the differences between all four options. Okay, so let's see what is the correct answer. So the correct answer for this question is the simple landscape. So jetia eta geomorphic process conduct kora hoy tetia ami tak simple landscape boli kau. Compound landscape jetia multi geomorphic processes occur hoy. Okay, let's see. So yate description to swa: simple landscape are formed mainly by one dominant geomorphic process or agent. Jetia eta geomorphic process ba agent tat act kore aru yate uniform features dekhibole poa hoy aru complexity na thake. Complex feature yate ne dekhiba. Example swa: eolene landform bo tumar desert or dunes bur je form hoy ha, desert or je nekwa mati bur dunes bur form hoy hekhini. Glacial valley tumar mainly glacial erosion or form hoy aru floodplain bur je form hoy because of fluvial process hoine. Running water format ki hoy ami river or different depositional features dekhibole pao. To tare eta feature hol floodplain. Now so compound landscape ki koise combined action of two or more geomorphic process. Jetia eta ba etat koi besi odhik geomorphic process e act kore tetia ami tak ki boli kau combined boli kau. So examples bur sabo pora yate marine waves and river deposition. Thik ase duta combined hoy ase yate. Next, mountain slope bur je develop hoy no hebilak effect hoy ki here weathering process, mass wasting aru running water. Weathering mane ki hoy disintegration of minerals and rock particles. Mass wasting mane ki hoy jikhini carry down kore by the force of the running water. Okay, next wa monocyclic landscape. So yate tumar monocyclic boli koise mono namtu re janibo lage je one, mono mane one. So one complete cycle of erosion koise yate. Okay, eta total complete cycle of erosion, that means eta landform me ki koribo lagibo youthful stage, mature stage aru old stage ei tiniyota par koribo lagibo. Yate likha ase youthful, maturity and old stage. আৰু তাত কোনো ধৰণৰ rejuvenation, that means মাজতে তাত কোনো ধৰণৰ আকৌ recreation of landform নহয়. That means if this is a hill, okay, because of a sudden movement or earthquake তাৰ মাজত আকৌ হি height লব নোৱাৰে. Okay, এটা complete geomorphic process হে হ'ব লাগিব, তাৰ পিছতে again হি start হ'ব. So তেনেকুৱা process দাক আমি কি বুলি কওঁ তোমার মানে monocyclic landscape. Okay, আৰু ইয়াতে example দিছে peneplain formation, যেটো তোমার normal cycle of erosion or একেবারে লাস্টত আমি যেটো formation হোৱা দেখো. Okay, that is a plain land with some abnormalities হয়নে, তো হেতুকে আমি peneplain বুলি কওঁ. Next, multicyclic landscapes হোৱা যেতিয়া এটাতকৈ অধিক তোমাৰ কি হয় cycle of erosion complete হয়. ইয়াতে monocyclicত কি কৈছিলে এটা আৰু ইয়াতে তোমাৰ এটাতকৈ বেছি. Okay, so তাক আমি multicycle মানে landscape বুলি জানিব পাৰো. So river terrace formation are one of the examples of this. Now the next question is: flat topped sand ridges with long dimensions extending parallel to the prevailing winds but locking the collapsing fronts are known as wellbacks, saves, barchans and sand drifts. তোমালোকক ইয়াতে এটা ডিপজিশনাল ফিচাৰ নহলে বা ইৰোশনাল ফিচাৰৰ কি কৰা হৈছে এক্সাম্পল দিয়া হৈছে যে কোৱা হৈছে কেনেকুৱা হৈ ফিচাৰটো ফ্ল্যাট টপ স্যান্ড ৰিচেস উইথ লং ডাইমেনশন. ওকে, তাৰ তোমাৰ ডেসক্ৰিপশনটো দি দিছে যে সেই ফিচাৰটোৰ বা ল্যান্ডফৰ্মটোৰ কেনেকুৱা আকাৰ আকৃতি হয়. সো ডিপেন্ডিং অন দিস ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট দি কারেক্ট অপশন রিলেটেড টু দিস. ফর দিস ইউ হ্যাভ টু লাইক ক্যাচ দি তোমাৰ যিখিনি হিন্টস আছে ইয়াতে তোমাৰ কোৱেশ্চনটোতে হিন্টস কিছুমান পোৱা যায়, সেইখিনি তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ক্যাচ কৰিব লাগিব. ওকে, সো দ্য কারেক্ট আনসার ইন দিস question is saves. Okay, now
well back বুলি ক'লে কি বুজা, safe বুলি ক'লে কি বুজা, বা bar chance বুলি ক'লে কি বুজা, বা sand drifts বুলি ক'লে কি বুজা। সো এনেকুৱা যে ষ্ট্ৰিপছবোৰ দেখা ন, চেণ্ডত যে এনেকুৱা ষ্ট্ৰিপছবোৰ ফৰ্ম হয়, সেইখিনিকে আমি ছেভছ বুলি কওঁ একচুৱেলি। নাও বাৰ চান্স কি হয়, এনেকুৱা ক্ৰিশ্চিয়ান শ্বেপ বা মুন শ্বেপত যেতিয়া ডিপজিশ্যন হয় ন, সেইখিনি বাৰ চান্স বুলি কয়। আৰু ৱেল বেক ফিচাৰ্ছটো তুমি মেইনলি গ্লেচিয়েল লেণ্ডফৰ্ম বা গ্লেচিয়েল মানে প্ৰচেছত দেখিবলৈ পোৱা, য'ত কেনেকুৱা হয়, ৰক এটা ৱেলটোৰ পিঠিখন যেনেকুৱা হয় ন, তেনেকুৱা শ্বেপত ফৰ্মেশ্যন হয়। আই হেভ পিকচাৰ্ছ অফ দিছ, ইউ কেন চি। First let us know safe মানে কি, long narrow sand ridges, okay, formed by wind action, বতাহৰ ফলত হয়। well back smooth elongated rock hill mainly by glacial erosion, okay. barchans are crescent shaped sand dunes formed by wind blowing. So shape আৰু barchans তোমাৰ কি হয়, windৰ ফলত হয়, okay, এই দুটা। আৰু sand driftটো কি হয়, windৰ ফলত হয়। so এই তিনিটা windৰ লগত related, only well back is related to your glacial erosion. so এনেকে তুমি optionsবোৰৰ পৰা you can find more information actually, so you should go to the detailing of every option so that you get some information that is related or that can be helpful for you. Sand drifts refer to irregular accumulation of sand moved by wind. so ye gute gita ki hoy, etu hitor opposite hoy actually, beleg explanations ase. so let us see what are these. so this is your safe, okay, dekhisani strips of ki sand depositing in a layer, okay. next here is what crescent, this is a crescent shape structure, okay, etu barchans boli ko. aru ei to swa well tomar back, okay, এটুকে কয় well back. তো এটো স্মুথ হয় আৰু ইলংগেটেড ৰক হিল হয়, যেটো গ্লেচিয়াৰ যেতিয়া এটা গ্লেচিয়াৰ মুভ কৰে ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা, ই কি কৰে, হিডি স্মুথেন কৰি দিয়ে সাৰফেসটো, এণ্ড বিকজ অফ দিস এনেকুৱা লেণ্ডফৰ্ম এটা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ দ্য ৰিভাৰ ভেলি হুজ কোৰ্চেছ আৰ কণ্ট্ৰল বাই ফেক্টৰ্ছ উইচ আৰ নট ডিটাৰমাইনেবল এণ্ড ডিটাৰমাইণ্ড আছ। চ' ইয়াতে তোমালোকক গোটেইকেইটা মানে নট অল বাট টাইপছ অফ ইয়ৰ মানে টাইপছ অফ ইয়ৰ ক'ব পাৰা যে ষ্ট্ৰীমছ মানে কেনেকুৱা ফ্ল' হয়, কনচিকুৱেণ্ট ৰিভাৰ আমি কওঁ, ছাবচিকুৱেণ্ট কওঁ, ইনচিকুৱেণ্ট, ৰিচিকুৱেণ্ট, এই চাৰিওটা কি হয়, ৰিভাৰৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স হয়, অ'কে, একৰ্ডিং টু দ্য লেণ্ডস্কেপ বা লেণ্ডফৰ্ম, অ'কে। চ' লেট আছ চি দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ ইনচিকুৱেণ্ট। ৱাই ইনচিকুৱেণ্ট? কনচিকুৱেণ্ট ৰিভাৰ মানে কি হয়, যিটো তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰিভাৰ হয়, যিটোৱে তোমাৰ কি কৰে, এটা ইনিচিয়েল শ্লোপ ফ'ল' কৰে, অ'কে। আৰু এইবিলাক ৰিভাৰ আমাৰ মেইনলি আপলিফটেড প্লেটিউ, মানে য'ত হাইট থাকিব, অ'কে, শ্লোপ থাকিব, তেনেকুৱা জেগাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰপিছত তোমাৰ ছাবচিকুৱেণ্ট ৰিভাৰ আহে। চ' যিবিলাক ৰিভাৰ, এইটো ইয়াতে ডায়েগ্ৰামত চাব পাৰা, যিবিলাক ৰিভাৰে পিছত আহি তোমাৰ মেইন ৰিভাৰটোত পৰিব, এইটো কনচিকুৱেণ্ট ৰিভাৰ, দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰীম দেট জেনেৰেটছ, অ'কে, এণ্ড দেন দিছ ইজ দ্য ইয়ৰ ছাবচিকুৱেণ্ট ৰিভাৰ দেট ইজ জইনিং হিয়াৰ টু দ্য মেইন ৰিভাৰ, অ'কে। So subsequent river ki hoy, weaker rock structure or flow kore, okay, it flows along the falls join softer rock structures ba strata, thik ase. Next wa insequent river. So insequent river ki hoy, insequent rivers are those who occurs appear random and not controlled by identifiable geological or structural factors. Irregular drainage pattern, no clear relation with slope, structure or rock type developed due to local erosion condition. So yate jitu saisa, yate guti keta resequent ase, consequent ase, subsequent ase, obsequent ase. So insequent river is one such river that may flow from this direction, okay, that may flow from this direction. So this insequent river do not follow any random slope. That means a river to ki korise, eto slope follow korise, dekhisa ne, eto slope, eto eta slope hoy, okay, but jitu tomar insequent river ase kono dhoroner slope follow nokore. Next, resequent river ki hoy, flow in the same general direction as consequent river but form later at times. So consequent river to jitu direction or flow kore, resequent river yo hetu direction ote flow kore, kintu hi ki koribo, pisot ahi join hoy, okay. Directional control exists, so factors are determinable. So ekhini hoise about your consequent, subsequent, insequent and resequent, okay. The next question is match the following ase yate, tumalko yate book kekhon manor naam dia hoise, Principles of Geomorphology, very easy books actually, The Study of Landforms, Unstable Art, Morphology of the Art, and the authors are Elsie King, W.D. Thornberry, R.J. Small and J.A. Steers. So from these options you have to select, these are the codes A, B, C, D, right? So here if you guys know, the correct answer for this question will be A2, 3, 4,
1 এইটো অপশন কাৰেক্ট হ'ব A কৈছে 2 yes because principles of geomorphology আমি কি পাও concepts কেইটামান পাও যেটো আমি একেবাৰে স্টার্টিংতে পঢ়িছিলো হয়নে when you were doing UG হয়নে undergraduate যেতিয়া তোমালোকে কৰি আছিলা ডিগ্ৰী পঢ়ি আছিলা তেতিয়া তোমালোকে principles of geomorphology with the in your first class I think first few classes I think your teachers has explained this to you so principles of geomorphology বুলি ক'লে WD Thornberry নামটো আহে now আৰু ইয়াতে সোৱা B3 কৈছে সোৱা study of the landform B is your option number 3 this was written by R.J. Small unstable art আমি বহুত বার এটো নাম পঢ়ো বহুত কোশ্চেনস আমি রিপিট হোৱা দেখিছো unstable art option 2 সদায় J.S. Tears okay unstable art or author কোন হয় J.S. Tears হয় and morphology of the art is again related to L.C. King okay next question is the slope replacement model was propounded by so slope replacement model kone disile slope related theory a tiniyojone they are related to this but exactly the slope replacement model kone disile so the correct answer is your Pank okay WC Pank boli ami ko so W and Davis ki korise cycle of erosion disile slope decline model boli koy okay next Walter Pank ke disile tomar slope replacement model okay replacement model so yate tumar ki koisile it is opposed to Davis slope decline concept slope do not simply decline teo koisile steep upper slopes are progressively replaced by gentler lower slope so jitu ukho slope thake hetu ki he replace kore gentler slope replace kore because of the continuous upliftment and erosion process hoine so upliftment mane ki jetia utthan hoy okay and your erosional process jetia homoyor logot hekhini jagat ki hobo erosion hobo then this will again move to a gentler form of slope landscape evolution depends on the rate of uplift and erosion yes Walter Pank has totally focused on rate of upliftment and erosion hoine to te ami kisuman bahut important terms pao jenege abstract gigantic land hoine glacier formationtic land ebila ki hoy okay hebila janibo lagibo ta karone A. Streller known for quantitative geomorphology okay stream ordering system of tekhetor obodan asil jeneke ami Horton pao teneke ami Streller or stream ordering pao na to hetu aru wood is not associated to this okay next who among the following observed the summer heating of Tibetan plateau was the most important factor in the monsoonal circulation over India so kune tumar summer heating concept or upor focus korisile Tibetan plateau jitwe low pressure develop kore so etu fohen asil ne Koteshwaram asil frost asil ne hele asil so the correct answer for this question will be your Koteshwaram okay so fohene ki hoy fohen is a wind direction okay ba wind hoy to eta okay it refers mainly to the fohen wind a warm and dry downslope wind found in the Alps okay Alps mountain tumi etu dekhibole baba aru etu Indian monsoon logot related na hoy P. Koteshwaram ki hoy te ejon meteorologist hoy aru te Tibetan plateau je heating hoy jar folot low pressure develop hoy ami janu jetia excessive heating hobo temperature jetia high hobo tetia low pressure develop hoy it is observed that intense summer heating of the Tibetan plateau creates strong thermal low pressure upper air circulation change jitu tar upor jikhini bayu ase hekhini gotibek ki kore holoni kore strengthening of the Indian summer monsoon aru hetu ki koribo Indian monsoon that means tumar Indian ocean or pora jikhini amar monsoon winds ahi ase hetu ki kore attract kore okay next is frost is not a particular like theory okay circulation or logot related no hoy egane etu option yate wrong hobo Edmond Halley again tumar Edmond Halley ki asile teo monsoon or bikhoy explain korisile yes kintu teo differential heating of land and sea bikhoy mainly focus korisile not mainly in the Indian monsoon but Tibetan plateau je heating hoy hetu bostur upor teo focus kora nasil next question is your according to Köppen scheme of climate classification E polar or mountain type climate is found in options dia ase Nagaland Arunachal Pradesh Sikkim Jammu and Kashmir so from the option itself you can like guess okay so E polar or mountain boli koise yate so obviously polar or mountain boli kole ki hobo jitu high altitude poa jay okay so from the these options the highest jitu tumi altitudinal difference paba that will be in Jammu and Kashmir I think so hai na noy tumaloke eto nije bhabi pine kobo para so the correct answer here will be Jammu and Kashmir so let us see the map of your Köppen scheme of climatic classification because yate tumar E hudise exam tumak belego hudibo pare so yate swa gute Jammu and Kashmir Himachal Pradesh area to ekhini ki E type of okay next ekhini portion again ET now ET mane ki hoy tundra type okay monot rakhiba
আৰু ই মানে হৈছে পোলাৰ টাইপ নাও এইটো কুৱেশ্যনো আহে যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এইখিনি এৰিয়া আমাক কি কোনটো ক্লাছিফিকেশ্যনত পৰে বহুতে ই লিখি থৈ আহে এক্সামত বাট দ্যাট ইজ ৰং Open climatic classification মতে এটো cold humid winter with short summer ত পৰে okay and this is your very important again Rajasthanৰ যেটো third desert area আছে BWHW আছে এটো okay BWHW মানে desertic hot desert represent কৰে আৰু ইয়াতে BSHW okay this part okay এইখিনি পাৰ্টক আমি কি বুলি কওঁ এইখিনি পাৰ্ট হৈছে তোমাৰ steppy climate okay this is your steppy climate okay dry hoy hot hoy aru but this is again desertic okay so yate ami temperature to khub ekhini jagat high dikhibole pao to etu hoise CWG so parts of Assam okay and your northeastern states aru ekhini amar central India jekhini portion ase okay north Ganga mane Brahmaputra plain to jekhini mainly area ase hekhini amar tomar monsoon type with dry winter ahe because amar winter ot ki etia dry dikhibole pa hoy na nai AW tropical savanna type okay ekhini again tomar okoman dry hoy because yate borokhun kom hoy okay AMW so monsoon type with short dry season and AS monsoon with dry season in summer so duitar opposite hoy so ei gute geta classification tumaloke monot rakhibo lagibo next question is which one of the following is not a factor that affects wind yare kuntu option e wind ok affect na kore pressure gradient ase that is directly related to wind okay friction ase magnetism ase Coriolis effect Coriolis spelling to yate bhul hoy ase let us see the options magnetism yate tumar option number 3 dia ase okay magnetism dia ase now let us see in details pressure and pressure gradient again high pressure to low pressure like a movement of air ami dekhibole pao that is directly related to your wind friction resistance offered by the earth surface to moving air that means amar earth surface of different plane plateau gas bone ibila different objects ase to hey objects bore ki kore botahok resist kore okay so botahok resist kore therefore it is again related to your wind mane affecting action hoine magnetism is one such like your option je mane ki kore yate relate na kore atmospheric motion or logot relate na kore it can be related with the movement of the earth okay but directly botahok kuno dhoronor mane effect na kore Coriolis force wa yes yate right likha ase Coriolis force mane ami ki buzu due to the rotation of the earth amar prithibi khon je nijor axis ot ঘুরে tar folot ami ki dekhu je botah tu ki hoy botahor mane jitu heri movement ase north hemisphere ot right or bine hoy aru left or bine hoy south hemisphere ot that means in the northern hemisphere it will move to the right direction and in the southern hemisphere it will move in the left direction so it will Coriolis effect hoine so ami ki dekhilu ei tinita option it is related to the wind but the magnetism concept is not related to wind next is your which one of the locations listed below should have highest annual temperature range equatorial island tropical coast polar ice cap mid latitude continental center though yate options dia ase sarita so you have to select the correct option je কোনটো মানে হাইয়েস্ট এনুৱেল টেম্পারেচার রেঞ্জ দেখায় ওকে ইকুয়েটোরিয়াল দেখায় নে ট্রপিক্যাল দেখায় নে পোলার আইসত নে মিড ল্যাটিটিউড কন্টিনেন্টাল সেন্টার সো দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দিস কোয়েশ্চন ইজ ইয়োর মিড ল্যাটিটিউড কন্টিনেন্টাল সেন্টার ওকে ইয়াতে সোয়া ইকুয়েটোরিয়াল আইল্যান্ডত কি আছে লোকেটেড নিয়ার দ্য ইকুয়েটর আর কি হয় সোলার রেডিয়েশন তোমার ইকুয়াল থ্রু আউট দ্য ইয়ার পোৱা যায় আর ইয়াতে মেরিটাইম ইনফ্লুয়েন্স হয় next tropical coast is close to ocean so tropical coast bila oceanor kakhote poa jay aru hei kane ki hoy hagoror tumar like bota aru tar temperature difference or folot ki hoy hi effect hoy jeneke yate likha ase cooling in summer and warming in winter we can see this phenomenon in the tropical coast polar ice cap ot ki hoy extremely low temperature dekhibole poa hekane summer to temperature khube kom dekhibole paba so baki remaining option tumar hatot thakil mid latitude continental center so eikhini jega hoy tumar far from the ocean because continentor majot tumi dekhibole poa aru tat kono dhoroner maritime moderation nai hagoror logot tar kono dhoroner contact nai ba balancing nai so yada strong seasonal contrast dekhiba hot summer dekhiba aru very cold winters dekhiba so interior of Asia Siberia Central North America are some of the examples of mid latitude continental areas
Next question is, which term is used to describe the conversion of a solid directly to a gas without passing through the liquid state? So this is very easy. তোমালোকে আগৰ পৰা এইকেইটা কনসেপ্ট পাই আহিছা. ইভাপোৰেশন মানে কি? যেতিয়া কি হয় লিকুইডৰ পৰা গ্যাস হয় নে নাই? So the correct answer is your sublimation. Let's see the options. So কি কৈছিলো evaporation মানে লিকুইডৰ পৰা গ্যাসলৈকে ট্ৰান্সফাৰ হয়. Condensation মানে গ্যাসৰ পৰা লিকুইডলৈকে হয় হয়নে? আমাৰ যে ক্লাউডছৰ পৰা কি আমি বৰষুণ হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ, formation of clouds or dew. Sublimation process direct solidৰ পৰা যেতিয়া গ্যাসলৈকে কনভাৰ্ট হয়. Okay? So dry ice or ক্ষেত্ৰত তোমালোকে যদি dry ice এটুকুৰা যদি থৈ দিয়া, then you will see these dry ice are like directly converted to gas. Okay? Freezing process of tumar liquid or pura solid hoy. So egeta ami jano. These are known concepts. So the main source of carbon monoxide as air pollutant is thermal decomposition of fats, dye making, blast furnaces and gasoline motor exhaust. So you have your options here and it is very easy question. Tumaloke jodi egeta meaning jana, then this will be easy for you. Let us see the correct answer is your option number D. That is gasoline motor exhaust. Okay, sorry, yate option number D to aha nai. But the correct answer is your gasoline motor exhaust. Okay, option number D. So option geta bikhoy koman sai loa. Thermal decomposition of fats produces smoke and organic vapor. Okay, jetia smoke produce kora hoy tak ami thermal decomposition of fats boli kau aru etu carbon monoxide or source nohoy. Dye making, chemical industry release pollutants such as solvents and chemical fumes, not a primary producer of carbon monoxide. So etu carbon monoxide or producer nohoy. Blast furnaces used in iron and steel industries produce carbon monoxide during combustion, not contribute, but contribution is localized. Blast furnaces or pura carbon monoxide release hoy, but etu localized hoy, mane kom area hoy as compared to the gasoline motor exhaust. So main source of carbon monoxide pollution is your gasoline. Gasoline buli kole ki bujiba? Incomplete combustion of petrol. পেট্ৰলৰ যেতিয়া টোটাল বাৰ্নিং নহব, ভেহিকল ইঞ্জিনছৰ পৰা যে ধোঁৱাবিলাক ওলাই যায় সেইখিনিকে আমি কি কওঁ? গেছলিন বুলি কওঁ. আৰবান এৰিয়াজত তুমি ট্ৰাফিক যেতিয়া হয় তাতে তোমাৰ কি দেখিবা? গাড়ীবোৰ কি ইঞ্জিনটো ষ্টাৰ্ট কৰি থৈ দিয়ে ন? সো সেই যে ইঞ্জিনৰ পিছৰ পৰা মানে কি ধোঁৱা ওলাই ন, এই যে গেছটো ওলাই যায়, দ্যাট ইজ ইয়ৰ কাৰ্বন মনোঅক্সাইড. অ'কে, আৰু এইটো এটা মেজৰ কণ্ট্ৰিবিউটৰ অফ এয়াৰ পলিউশ্যন হয়. Let us see the next question. Vertical movement of cold water from deeper oceanic layer to replace warmer surface water is called as. Options are set turbidity, emergence, upwelling and halocline. So halocline direct kati dia, halocline nahoy, emergence nahoy, turbidity nahoy. So the correct answer is your upwelling. Okay, so let us see the concepts. Turbidity refers to the cloudiness or muddiness of water. That means jetia clean water লগত mud mix হৈ যাব. ফৰ এক্সাম্পল নদী এটা বৈ আছে, তুমি যদি ভৰিখন তাত মানে কি কৰি এটা ধুই দিয়া, সো তলৰ মাটিবোৰ কি হ'ব? তাৰ লগত মিক্স হৈ যাব. সো যেতিয়া মনসুন আহে বা যেতিয়া বৰষুণ হয়, আমি মেইনলি এতিয়া যদি তোমালোকে চোৱা নদীৰ পানীবিলাক তুমি একেবাৰে ক্লিন আৰু মানে পিওৰ দেখি আছা, বিকজ সেডিমেন্টছবোৰ তলত সেটেল ডাউন হয়. বা যেতিয়া মনসুনৰ সময়ত পানী তাত কি হয়? ফ্লো অফ ৱাটাৰ ৰাইজেছ না, তেতিয়া কি হয়? তলৰ যিবিলাক মাটি আছে, সেডিমেন্টছ আছে, এইবিলাক পানীৰ লগত মিক্স হৈ ফ্লো হয়. সো সেইটো কি কৰে? টাৰ্বিডিটিটো বঢ়াই দিয়ে. Okay, emergence, rise of land relative to sea level due to tectonic upliftment of or fall in sea level. So jetia jikono eta water surface opor akonman land to rise hoi jay because of tectonic upliftment or fall hoy, teta etu ami emergence buli ko. Upwelling buli kole ki bujiba? Vertical movement of cold nutrient rich water from deep ocean layer to the surface. Jetia আমি জানো যে ওশানৰ সারফেস ওয়াটারটো যদি হিট হৈ আছে, দ্যাট মিন্স সান ৰেজ তাত পৰি আছে, সানলাইট পৰি আছে, সারফেস ওয়াটার উইল গেট হিটেড আপ আৰু এইখিনি কি কৰিব? সাইডৰ পিনে মুভ কৰিব. সো সেইখিনি যেতিয়া সাইডৰ পিনে মুভ কৰিব, তাৰ জায়গাটো ল'ব কাৰণে তলৰ পৰা যিটো ঠাণ্ডা ওয়াটাৰ আছে ন, কোল্ড ওয়াটাৰ আছে, হি এগেইন সারফেসলৈকে উঠি আহিব, এগেইন সেইখিনি গৰম হ'ব, এগেইন সেইখিনি মুভ কৰিব. এই প্ৰসেস, এই সাইক্লিক প্ৰসেসটোক আমি কম আপৱেলিং প্ৰসেস. আৰু আপৱেলিং প্ৰসেসত কি হয়? তলৰ পানী, ঠাণ্ডা পানীটো কি হয়? ওপৰৰ সারফেসলৈকে আহে আৰু যাৰ ফলত তোমাৰ কি হয়? তাত এটা এনেকুৱা আমি সাইক্লিক প্ৰসেস ডেভেলপ হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ. আৰু এই পানীখিনি নিউট্ৰিয়েন্ট ৰিচ হয়, বিকজ ইয়াতে জু প্ল্যাংটনছ আৰু ফাইটোপ্ল্যাংটনছবোৰ পানীত উপঙি থাকে. সো যিবোৰ একুৱাটিক ফিশ আছে বা এনিমেলছ আছে, সিহঁতে কি কৰে? সারফেসলৈকে আহে এইবিলাক খাব কাৰণে. আৰু য'ত য'ত আপৱেলিং হয় তাত তোমাৰ বেষ্ট ফিশিং গ্ৰাউণ্ডছবোৰ ডেভেলপ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ. So upwelling concept to tumi Peruvian coast to dekhibole paba. Okay, the South American coast. So
Upwelling process is an important concept. তুমি যদি El Nino study কৰা বা ENSO event study কৰা, El Nino Southern Oscillation বুলি কওঁ, in your later part I will be explaining that to you. So তেতিয়াও তোমালোকে upwelling conceptটো দেখিবলৈ পাবা. So halocline কি হয়? Salinity change দেখায় halocline, okay? য'ত পানীৰ মানে salinity মানে কি কিমান নিমখ কিমান পৰিমাণে আছে পানীত আমি যেতিয়া হেতু চাওঁ তো salinity টো আমি হেতু কওঁ the amount of কি salt present in water, okay? বেছি নিমখ ডিপোজিট হোৱা দেখিবা, that means salinity index to বাঢ়িব, okay? কম যদি নিমখ আমি দেখি কম পৰিমাণে দেখিবলৈ পাওঁ লৱণতা বুলি কয়, then আমি salinity টো কি পাওঁ কম হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ, okay? So halocline hetu hoy. Next question tumar, which one of the following types of sea floor sediments include calcareous and siliceous oozes? Now calcareous and siliceous oozes tumi paba kot. So oozes buli kole this is our key mane pluvial tumi nupua, terrigenous tumi nupua, hydrogenous nupua, paba biogenous. Why? Let us see. So the correct option is your biogenous. Now see, fluvial sediment transported and deposited by rivers. So fluvial to totally opposite hoy, yate oozes or কোনো খেল নাই, yate তুমি sand, silt, clay এইবিলাক দেখিবলৈ পাবা, okay? Terrigenous মানে কি হয় যেতিয়া কন্টিনেন্টৰ পৰা যিবিলাক weathered materials বোৰ আছে, sediments বোৰ আছে সেইবিলাক ওশেনত যাই পিনে ডিপোজিট হয়, okay? তেতিয়া আমি এটো terrigenous বুলি কওঁ. So সেই terrigenousত sand, mud, clay এইবিলাক সব তুমি সাগৰৰ পাৰত ডিপোজিট হোৱা দেখিবলৈ পাবা. So ইয়াতে কোনো ধৰণৰ marine organism form নহয়, but oozes are কি organisms না, সেইকাৰণে that is related to your biogenous. Sediments form from remain of marine organisms. It includes calcareous oozes. So calcareous oozes tumar form hoy from the calcium carbonate, okay? Jibilak tumar marine organisms bur tat remaining bur thake ba tat mane mori jay tar pisot tar jibilak tumar your skeletons bur tar pua jay tate pora tumar ki hoy calcareous ooze form hoy. আৰু siliceous ooze form হয় তোমাৰ সিলিকাৰ পৰা mainly, okay? So এই দুটা বস্তু important হয় biogenous ফালৰ পৰা. Next hydrogenous sediments formed by chemical precipitation from sea water, example manganese nodules and evaporities. Again hydrogenous মানে তোমাৰ যেতিয়া chemically কিছুমান তোমাৰ like elements mix হ'ব পানীৰ লগত during the sediment formation, তেতিয়া আমি তাক hydrogenous বুলি কওঁ, যেনেকৈ manganese nodules তুমি দেখিবলৈ পাবা. The next is your vast number of herbivore animals and carnivores such as lions, jackals and hyenas are found in equatorial rainforest taiga composed of pampas not composed, pampas of Brazil, savannas of Africa, okay? So the correct answer is your savannas of Africa. Itia yate swa lion, jackal, hyenas, okay? So comparatively dry region bilak poa jay. Equatorial region তুমি reptiles বা crawling যিবিলাক insects আছে বা animals আছে সেইবিলাক বেছিকৈ দেখিবলৈ পাবা, because rainforest area হয় তাত evergreen dense forest আছে, তো বহুত বেছি rainfall আৰু বহুত বেছি humidity হয় আৰু তেনেকুৱা জায়গাত sustain কৰিব পৰা animals বোৰ হল monkey, reptile, insects, bird, few large grazing herbivores. টাইগা বুলি ক'লে তোমাৰ একেবাৰে ঠাণ্ডা হাই অল্টিটিউড ৰিজন হয়, তো তাত তুমি কোল্ড ক্লাইমেট পাবা, এনিমেলবোৰ কেনেকুৱা মুজ, ৰেইনডিয়াৰ, উল্ফ, বিয়াৰ এইবিলাক পাবা. আৰু কেম্পাছ অফ ব্ৰাজিল, ওকে কেম্পাছে আছিল এইটো, ওকে ট্ৰপিকেল গ্ৰাছলেণ্ড অফ ব্ৰাজিল, তাত তুমি কি দেখিবলৈ পাবা আফ্ৰিকান প্ৰেডিটৰ্ছ লাইক লায়নছ এণ্ড হাইনাছ, ওকে? আৰু সাভানা বুলি ক'লে সাভানাত তুমি কি দেখিবা জেব্ৰা, জিৰাফ, যিবিলাক মেইনলি গ্ৰাছলেণ্ডৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, ওকে? বিকজ ইয়াতে তোমাৰ ড্ৰাই ছিজনছ বেছিকৈ দেখিবলৈ পাবা আৰু ইয়াতে গ্ৰাছলেণ্ড বেছিকৈ দেখিবলৈ পাবা. সাভানা ইজ ওৱান টাইপ অফ গ্ৰাছলেণ্ড অফ আফ্ৰিকা, হয়নে? চ' সেইকাৰণে ইয়াতে লায়ন, জেকেল, হাইনাছ এইবিলাক চিতা এইবিলাক দেখিবলৈ পাবা. নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ এগেইন এইটো তোমাৰ একচুৱেলি ইক'চিষ্টেম এণ্ড ইক'লজি কনচেপ্টৰ পৰা আহিছে যে গ্ৰীণ প্লেণ্টছ কি হয়, কনজিউমাৰ্ছ হয় নে প্ৰডিউচাৰ্ছ হয় নে কি হয়, এনিমেল পেৰাচাইটছ, প্লেণ্ট পেৰাচাইটছ এণ্ড ফাঞ্জি. চ' ইয়াতে তুমি যদি এটা অপশ্যন ছিলেক্ট কৰিব পাৰা, ইফ ইউ কেন কেচ ওৱান অপশ্যন দেন ইট উইল বি ইজিয়াৰ ফৰ ইউ টু আইডেণ্টিফাই. চ' ইয়াতে চোৱা গ্ৰীণ প্লেণ্টছ বুলি আমি সদায় গ্ৰীণ প্লেণ্টছক আমি কি জানো যে দে আৰ দ্য প্ৰডিউচাৰ্ছ. চ' এ ক'ত 4 আছে চোৱা, অপশ্যন নম্বৰ এ, দিছ ইজ ইয়ৰ কাৰেক্ট অপশ্যন, অ'কে? চ' ইয়াতে ইয়ৰ কাৰেক্ট এনচাৰ উইল বি দিছ ওৱান. See, green plants ki hoy producers hoy, green plants produces food through photosynthesis. Animal parasites ki hoy secondary consumer, jiye animals er uprot feed kore. Plant parasites mane ki primary consumers, obtain food directly from plants. So amor gosot, okay, jeneke tumi jodi orchid no ami je kopo phul to logai diu no, amor gosot ami logai diu ba beleg gosot ami logai diu hoyne nai, to tat ki kore he orchid to ba orchid dale ki koribo tar roots bure he gos tar jitu tar পেৰেণ্ট গছ মানে আম হওক বা বেলেগ হওক তাৰ পৰা নিউট্ৰিয়েণ্টটো নিজৰ তাত ল'ব. চ' সেইটোক আমি প্লেণ্ট পেৰাচাইট বুলি ক'ব পাৰোঁ. নেক্সট
Fungi. So fungi is a decomposer, okay? যেনেকে তোমাৰ microorganisms আমি কাউন্ট কৰো যিয়ে dead organic matters যিকোনো পসিবল ধৰা বা মৰি যোৱা যিকোনো এটা বস্তুৰ ওপৰত কি কৰে প্ৰক্ৰিয়া কৰি পিনে এটো ডিকম্পোজ কৰে, okay? Next is your nomothetic approach in geography emphasizes upon. Now nomothetic নামৰ পৰাই তোমালোকে জানিব লাগিব যে norms, rules and regulations বুজাইছে। So hetu kihor logot related hobo, very easy ebar koi dilu options eta swa inductive, law making, ideographic and empirical study. So the correct answer here will be ki asil your option to yate dia nai law making hobo de, norms moi golu na norms, yes, nomothetic mane tomar norms hoy and rules and regulations hoy, so this will be related to your nomothetic approach, okay? So this is your law making study. Inductive boli kole ami jetia jikono eta bostut specific eta topic or pora ami generalization koru for example Newton's law of mane Newton's law jitu amar ami ki koru gute amar manuhe ki koru hetu law manu hoine nai, we accept that law, that means that is a general law, okay? So law making ot ki hoy general laws aru theories or bikhoy yate ami besi bhag study koru hoine, aru ideographic to hoy mane ki conceptual, okay? Nomothetic or opposite hoy, that is mainly tumar jibilak ami regional study bilak koru, regional places or upor study koru, tat ami idea concepts tar upor ami study koru, empirical ot ami mainly observation aru tumar mane scientific study ami koru, okay? So the correct answer for this question will be your law making study. Next your which one of the following pair does not matches correctly? Yate likha ase Ibn Khaldun muqaddima likhisile, al balakhiye kitab al ashkal likhisile, al masudi roots and rhymes aru al biruniye ki likhisil kitab al hind. So yate al masudi to bhul hoy ase, okay? So the C, roots and relief, kitab al maskal al mamalik was written by al istakhri, not al masudi, that means roots and relief was written by not al masudi, al istakhri. Al masudi is known for tumar mirazal dahab, meadow of golds. Next question is your again to be match the following paisa je kune ki concept disile, areal differentiation concept disile Hartsone hoine, Ritter ki concept disile, Radzele ki concept disile, so social Darwinism concept to disile Radzele hoine nai. So option number 1 tomar D kuntu option number 1 ase, okay duta ase, so ami dia aru sabo lagil. So teleological view asel Carl Ritter or hoine, number 2 swa D ami palu, 1 ami palu heri D hoine, aru ami 2 ki hot palu, 2 palu ami C option hot hoine, so etu C option of 2, okay? So amar correct answer ki hoy jabo etu hoy jabo, okay? Buji pala? So this is your correct option. See A4 3 2 1 hoine, egita tomar correct option matching hoise. So yate gote explanation to dia ase, you can go through this in details. So kune ki disile kyo disile gote khini yate dia ase. So landscape autoscalator e disile tumar landscape science or porot, teleological view Carl Ritter asile ami bahut bhalke jano etu kotha. Frederick Rachel social Darwinism or porot disile hoine, Darwinism or porot tumar mane teo mane bahut beshi focus korisil, okay? So teo concept Darwin or concept Charles Darwin or concept bur loi pine teo hetu social Darwinism loike convert korisile. Richard Hartsey areal differentiation concept to dise, okay? So quantification of geography okon man teo obodan thaka boli ami kobo paru. So again autoscalator tomar landscape science asil. Next question is your which one of the following is an incorrect sequence in the development of German geographical thought? So yate tomar etu question I think in every year it is being repeated, maybe bahut bar moi dekhisu etu question ha. So ete tumi systematically ki koribo lagibo ta ascending order ot arrange koribo lagibo je kune ketia first ahisil kune hekhot ase, okay? So the correct answer for this is Pascal or pra start hoy, so the correct answer is Pascal, Radzell, Hettner and Troll, okay? Yate swa time period to dia ase kune ketia ahisil, so chronologically etu tumi arrange kori sabo para, and in fact yate kune ki disile hetu moi explain korisu. Areal differentiation landscape ecology bikhoy Carl Trolle koisile, areal differentiation bikhoy Hettner e koisile, okay? Aru kune koa boli kolu moi just agor question to that was Richard Hartson. Tar pisot swa anthropogeography Frederick Rachel book asile ekhon, tar pisot swa Oscar Pascal, so he was the first one to contribute in this field,
Okay, German geography field. Next one, who coined the term cosmography and divided into uranography and geography? Very easy question. Options bur soa. Pascal ase, Ritter ase, Varenus ase, and Humboldt. So the correct answer for this is Bernard Varenus. So Bernard Varenus, author of Geographia Generalis, coined the concept of cosmography aru uranography aru geography loike divide korisil. Uranography mane heavenly bodies, space or bikhoy teo uranography study korisil aru geography teo prithibir bikhoy. Next, okay, I think we are done till this. Yes, so for this session we already have discussed 20 questions in this session. So in the next session we will be continuing the remaining questions. Okay, so this is for this session. If you guys have any kind of doubt, you guys can ask me or consult regarding this. Kiba jodi concept buji nopua, let us know. So thank you.